हे मोर प्रिय ज्योतिष प्रेमी बंधुगण आपण समस्त को हार्दिक अभिनंदन। आम आज आलोचना करवा शुक्रवार को नहीं अच्छे गुरुवार आसंता काली शुक्रवार सूर्य उदय हे 5:11 पर सूर्य अस्त देवे 6:27 पर मंद समय 10:11 रु 11:51 जाए आउ शुक्रवार तिथि द्वादशी तेणु पोई खाइबा मना पोई खाइबानी। हाँ एबे पोई प्राय बढ़ुची कलिया पोई बढ़ुची भारी लोभ हो खाइबाई आम काली खाइबानी शुक्रवार तिथि द्वादशी। एबे आलोचना करिबा मेष राशि 26 तारीख शुक्रवार मेष राशि द्विजा नक्षत्र राति 7:16 जाए शुभ। आलोकरू अंधार को जीवा भारी दुखदायक ना सुखरू जाई दुखरे पहुँचवा अति पापर फल अटे। कथा हला सेया जे आज आपण माने दिन 12:30 जाए समस्त प्रकार सुख सम्मान आदर पाई आनंद रे थिले बा रहिबे। 12:35 ठारू क्रमशः असुस्थ हेबे आय बंद होई जीवो एणु दूरयात्रा करी बाटरे हैरान हुअन्तु नाही। मंद समय आसीगला बोली बुझंतु हेले 12:30 रु 12:35 कौन हम यहाँ मंद समय नुह से आप विचार करेंगे 12:30 रु 12:35 5 मिनट एमती गोटे कौन व्यतिक्रम है मो देह मुंड घोड़े हो कहीं बुझा पड़ो जे मोर मंद समय आसीगला। एबे वृष राशि 26 तारीख शुक्रवार वृष राशि रोहिणी नक्षत्र राति 7:16 जाए सुख आनंद। आज सुखरे आनंदरे काली आपन जे भले थिले आज भी सेमती रहिबे बोले। एबे रोजगार रे मन देबे माने दिन 12:30 जाए लाभरे थिले लाभरे रहिबे। दिन 12:35 परठू आय बढ़ीजीव अमल बढ़ीजीव रोजगार बढ़ीजीव। एबे रोजगार रे मन देबे माने दिन 12:30 जाए पूर्व दिन परी विविध लाभ भिन्न भिन्न रूप रे आसीबो आनंद अजाड़ी होई जीवो। 12:35 पर ठारू आय अमल बढ़ीजीव एणु उद्योग करंतु शोइले कौन पुणी मिलिबो शोइले मिलिबनी उद्योगिनः पुरुष सिंह वैति लक्ष्मी। बस मिथुन राशि 26 तारीख शुक्रवार मिथुन राशि आर्द्रा नक्षत्र राति 7:16 जाए शुभ भल दिन संतोष मिलवा दिन। 12:30 जाए विविध सुख पाइबे 12:35 रु विविध लाभ हेब। व्यक्ति जेपरी बहुत तेणु लाभ मध्य भिन्न भिन्न अनेक प्रकार रे आसीबो। दाता ईश्वर से देवे आपण पाई खुशी हेबे। लाभ कार कौन हेबो ए विषय प्राय बहुत थर कहलिनी तेणु लाभ पाई खुशी हेबे। एबे कर्कट राशि 26 तारीख शुक्रवार कर्कट राशि पुष्या नक्षत्र राति 7:16 जाए शुभ। जानतु शारीरिक दुख कष्ट मानसिक अशांत हैला भली दिन 12:30 जाए रहिबो। एहा ही मंद समय दिन 12:35 ठारू सुदिन आसीबो। आग सुस्थ बोध हेबो खाद्य रुचिकर हेबो प्रिय लोकंक साहाय्य मिलिबो क्रमशः विविध सुख मिलिबो आर्थिक और बौद्धिक विकास हेबो। 12:35 पर 12:30 जाए समस्या समस्या समस्या। सिंह राशि 26 तारीख शुक्रवार सिंह राशि पूर्व फाल्गुन नक्षत्र राति 7:16 जाए शुभ। महिलांकर घात बार एणु सावधान। दिन 12:35 पर मंद समय आसीबो असुस्थता अनुभूत हेबो सुख शांति रे बाधा बंधन हेबो आय अमल कमिजीव। 12:30 जाए बढ़िया रोजगार हेबो देह भल रहिबो एणु 12:35 पर निजको निजे संभालंतु ईश्वर शरणापन्न हुंतु। सर्व क्लेश हर हरि सर्व दुख हर हरि सर्व कष्ट दूर हरि हरि की स्मरण करंतु मंगल हेबो। कन्या राशि 26 तारीख शुक्रवार कन्या राशि हस्ता नक्षत्र राति 7:16 जाए शुभ। महिलांकर घात चंद्र एणु
ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କରଣୀୟ। ଦିନ 12ଟା 35 ପରଠାରୁ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ ଆସିବ, ମାନେ ଧନାଗମ ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ନିୟମିତ କରୁଥିବା ବୃତ୍ତି ବେଉସା ସେବାରୁ ଭଲ ଆୟ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଉଦ୍ଯୋଗ କରିବେ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ରହିବ। ମାତ୍ର 12ଟା 35 ଯାଏ ଆୟ ଅମଳ ହେଉଥିଲେ ବି ମନ ଅବୁଝା ଶିଶୁ ଭଳି ହେବ। 26 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର, ତୁଳା ରାଶି, ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ରର ରାତି 7ଟା 16 ଯାଏ ଶୁଭ। ଦିନ 12ଟା 30 ଯାଏ ସର୍ବବିଧ କୌଳିକ ମୌଳିକ ଆର୍ଥିକ ଓ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ମିଳିବ। ଆଉ 12ଟା 35 ପରଠାରୁ ମନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିବ, ସବୁ ପ୍ରକାରରେ ସନ୍ଦେହ କରିବ, ଆକୁଳ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବ। ଏହି ମନ ପାଇଁ କର୍ମ ବିଘଟନ ହେବ, ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବ। ତେଣୁ ମନକୁ ବୁଝାଇ ସବୁ କାମ କରନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଆୟ ହେବ। କୁଟୁମ୍ବରେ କଳହ ହେବାର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। 26 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର, ବିଛା ରାଶିର ଘାତବାର, ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ରର ରାତି 7ଟା 16 ଯାଏ ଶୁଭ। ଦିନ 12ଟା 33 ଯାଏ ସମସ୍ୟା ରହିବ। ଯେତିକି ବ୍ୟୟ ଯେଭଳି ବ୍ୟୟ ହୋଇଛି, ଦିନ 12ଟା 33 ଯାଏ ଯେଭଳି ବ୍ୟୟ ହୋଇଛି, ଯେପରି ଦୁଃଖ ଆସିଛି, 12ଟା 35 ପରଠାରୁ ସେହିପରି ଆୟ ଅମଳ ବଢ଼ିଯିବ। କ୍ରମଶଃ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେବ, ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବେ, ଦେହକୁ ଅଧିକ ବଳ ଆସିବ, ନୂତନ ଆୟ ବି ହେବ। ନବ ନିଯୁକ୍ତି ଖବର ଶୁଣି ଖୁସି ହେବେ, ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ଲାଭ ହେବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଭଲ। ମାତ୍ର ଦିନ 12ଟା 33 ଯାଏ ବିବିଧ ଦୁଃଖ ରହିବ। 26 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର, ଧନୁ ରାଶିର ଘାତବାର, ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ରର ରାତି 7ଟା 16 ଯାଏ ଶୁଭ। ଦିନ 12ଟା 30 ଯାଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ରହିବ। 12ଟା 35 ଯାଏ ଦେହ ଅସୁଖ ଲାଗିବ, ତାପରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବେ। ଦିନ ସାରା ବ୍ୟୟ ଲାଗି ରହିବ। କେହି କେହି ବୃଥା ଦୋଷାରୋପଣ କରି ଗାଳି କରିବେ। ଆୟ ଅମଳ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ମନ୍ଦ କାରକ ଦିନଟି ଧନୁରାଶି ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଖପ୍ରଦ ନୁହେଁ। 26 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର, ମକର ରାଶି, ମହିଳାଙ୍କର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର। କାରିଗର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦୋମାଟିଆ କରିସାରି ରଙ୍ଗ ଦିଏ, ସେହିପରି ଆପଣ ଆଜି ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରି ଚାଲିବେ ଏବଂ ଯୋଜନାର ଫଳ 12ଟା 35 ପରଠୁ ପାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଲାଭ ଅମଳ ଆୟ ପାଇଁ ଦିନ 12ଟା 30 ଯାଏ ରୀତିମତ ଯୋଜନା କରିବେ। 12ଟା 35 ଠାରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଫଳପ୍ରଦ ହେବ, ଆୟ ଅମଳ ବଢ଼ିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଅଳସୁଆ, ତେବେ କାହାକୁ କହିବି? ଉଦ୍ଯୋଗ ବେଳେ ଉଦ୍ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଦିଗରୁ ଲାଭ ପାଇବେ, ସୁଖ ପାଇବେ, ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ମୁଁ କହୁଛି ମକର ରାଶିଆଙ୍କୁ। ଏବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି, 26 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର, କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଶତବିଶା ନକ୍ଷତ୍ରର ରାତି 7ଟା 16 ଯାଏ ଶୁଭ। ପୂର୍ବ ଦିନର ଦୁଃସମୟ ଆଜ ଦିନ 12ଟା 30 ଯାଏ ରହିବ। ସେ ଯାଏ ନୀରବତା ରକ୍ଷା କରି ନିଜ କାମ କରିଚାଲନ୍ତୁ। 12ଟା 35 ପରଠାରୁ ଭଲ ଆୟ ଆସିବ, ରୋଜଗାର ବଢ଼ିଯିବ, ବହୁ ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। କଠିନ ଶ୍ରମ କରି ଖୁସି ହେବେ, ଦେହ ପା ସୁସ୍ଥ ରହିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଭଲ ଦିନ। ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, 26 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର, ମୀନ ରାଶିର ଘାତବାର, ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର, ରାତି 7ଟା 16 ଯାଏ ଶୁଭ। ଦିନଟି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ। ପୂର୍ବ ଦିନଠାରୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। କିଛି ଲୋକ ମୁଖ ପ୍ରଶଂସା କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକିବେ, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ସେମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 12ଟା 35 ପରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଦୁଃସମୟ ଆସିବ, ଯାହାକି ପଦେ ପଦେ ଅପମାନିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜାଣି ଏହା ଚୁପଚାପ ରହନ୍ତୁ, ଅନେକ ଶୁଣନ୍ତୁ, କିଛି କହନ୍ତୁନି। ଯେତେ ନୀରବତା ରକ୍ଷା କରିବେ ସେତେ ଭଲ। 12ଟା 30 ଯାଏ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଦୂରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହାତ ଭାବି ଚାଖଣ୍ଡ ଚାଲିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ରହିଲି ବନ୍ଧୁ, ନମସ୍କାର।